नमो वासुदेवाय सान्द्रानन्दावबोधात्मकम् अनुपमितं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनः पुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुभवनपुरे हन्तभाग्यं जनानां नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरैसैरनभ्यर्थितानपि अर्थान् कामान् अजस्रं द्विदरसि परमानन्द सान्द्रां गतिं च इत्थं निशेषलभ्यो निरवधिकबलपारिजातो हरे त्वं क्षुद्रं तं शक्रवाडी द्रुममभिलषति व्यर्थम् अर्थिव्रजोऽयं सूर्यस्पर्धिकिरीटमूर्ततिलगत् प्रोद्भासि फालान्तरं कारुण्याकुलनेत्रमाद्रहसिदोल्लासं सुनासापुडं गण्ड्योदन्मकराभकुण्डलयुगं कण्डोचरत्कौस्तुभं त्वद्रूपं वनमाल्यकारपडल श्रीवत्सदीप्रं भजे केयूराङ्गदकङ्गणोत्तममहारत्नाङ्गुलीयाङ्गीद श्रीमद्बाहुचतुष्कसङ्गदगदा शङ्गारिपङ्गेरुकां काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलाञ्चितलसत्पीताम्बरालम्बिनी आलम्बे विमलाम्बुजद्युतिपदामूर्तिं तव आर्तिच्छिदम् पठन्तो नामानि प्रमदवरसिन्धौ निबदिताः स्मरन्तो रूपं ते वरदकथयन्तो गुणकथाः चरन्तो ये भक्ता त्वयि खलु रमन्ते परममुन् अहं धन्यान् मन्ये समधिगत सर्वाभिलषितान् विधूय क्लेशान् मे कुरुचरणयुक्तं त्रिदरसं भवक्षेत्रप्राप्तो करमभिजते पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोके नयनमददे पादतुलसी परिक्राणे क्राणं श्रवणमभिदे चारुचरिते ദശകം 31 ബലിതർപ്പണം. प्रीत्या दैत्यै तव तनुमः प्रेक्षणात् सर्वदापि त्वामाराध्यन् अजितरजयन् अञ्जलिं सञ्जगाद मत्तः किं ते समभिलषितं विप्रसूनो वदत्वं वित्तं भक्तं भवनमवनीं वापि सर्वं प्रदास्ये तामक्षीणां बलिगिरमुपाकर्ण्यकारुण्यपूर्णोऽपि अस्योऽस्येगं शमयितुमनां दैत्यवंशं प्रशंसन् भूमिं पादत्रयपरिमितां प्रार्थयामासि दत्त्वं सर्वं देहि दीतु निगदिते कस्य हास्यं न वा स्यात् विश्वेशं मां त्रिपदमिक किं याजसे बालिशस्त्वं सर्वां भूमिं वृणु किममुनेत्यालपत्वात् सदृप्यन् यस्मादर्पात् त्रिपदपरिपूर्णत्यक्षमक्षेपवादान् बन्धं चासावगमददर्होऽपि गाढोपशान्त्यै पादत्रया यदि न मुदितो विष्टपैर्नाभितुष्येत् इत्युक्तेऽस्मिन् वरद भवदे धातु कामे दतोऽयं दैत्याचार्यत्तव खलु परीक्षयार्तिन प्रेरणार्थं मामादेयं हरिरयमिति व्यक्तमेवाभभाषे याचत्येवं यदि स भगवान् पूर्णकामोऽस्मि सोऽहं दास्याम्येव स्थिरमिति वदन् काव्यशप्तोऽपि दैत्यः विन्ध्यावल्या निजदयिदया दत्तपाद्याय तुभ्यं चित्रं चित्रं सकलमपि स प्रापयत्तोयपूर्वं निसन्देहं दिदिकुलपदौ त्वय्यशेषार्पणं तत् व्याधन्वेन मुमुचुर्हृषय सामरा पुष्पवर्षं दिव्यं रूपं तवं च तदिदं पश्यतां विश्वभाजाम् उच्चैरुच्चैर्यवृद्धदवधीकृत्य विश्वाण्डभाण्डं त्वत्पादाग्रं निजपदगतं पुण्डरीकोद्भवोऽसौ कुण्डितो ययसीच्चदपुनाद्य जलं विश्वलोकान् हर्षोत्कर्षात् सुबहुननृते खेचरैरुत्सवैस्मिन् भेरीं निघ्नन् भुवनमजरन् जाम्बवान् भक्तिशालीं तावद्दैत्यास्त्वनुमतिदृते भक्तुरारब्धयुद्धाः देवोपेदै भवदनुचरै सङ्गदा भङ्गमापन् कालात्मायं वसति पुरतो यद्वशात् प्राग्जितास्मा किं वो युद्धै इति बलिगिरा तेदपादाळमापुः पाशैर्बद्धं पदगपिदनाय दैत्यमुच्चैरपादीः कार्तीयीगं दशमपदं किं न विश्वेश्वरोऽसि पादं मूर्ध्नि प्रणय भगवन्तीत्यगम्बं वदन्तं प्रह्लादस्तं स्वयमुपगतो मानयन्नस्तवीत् स्वां दर्पोचित्तै विहितमखिलं दैत्यसिद्धोऽसि पुण्यैः लोकेषु त्रिदिवविजयी वासवत्वं च पश्चात् मत्सायुज्यं भजन पुनरीत्यनुगृह्णा बलिन्तं विप्रैः सन्धानितमगवर पाकिवादालयेश സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ ദശകം 32 മത്സ്യാവതാരം പുരാഹയഗ്രീവ മഹാസുരേണ षष्टान्तरान्दोद्यकाण्डकल्पे निद्रोन्मुखं ब्रह्ममुखाधृतेषु वेदेष्वधिसखिल मत्स्यरूपं सत्यव्रतस्य द्रमिलादिभर्तुः नदीजले तर्पयतस्तदानीं कराञ्जलौ सञ्ज्वलिताकृतस्त्वम् अधृत्या कश्चन बालमीनकां चित्तं जले त्वां चकितं विलोक्य निन्येऽम्बुपात्रेण मुनिस्वगेहं
स्वल्पैरकोऽपि कलशीं च कूपं वापीं सरश्चानशिषे विभो त्वं योगप्रभावात् भवदाञ्जलैव नीतस्तदस्त्वं मुनिना प्रयोदिं पृष्टो मुना कल्पति दृक्षुमेनं सप्ताकमास्वेदि वदन्नयासीः प्राप्ते त्वदुक्ते घनिवारिधारा परिप्लुदे भूमितले मुनीन्द्रः सप्तर्षिभिः सार्धमपारवारी उत्कूर्णमानशरणं ययौ त्वाम् धरां त्वदादेशकरीमवाप्तां नौरूपिणीमारुरुहस्तदा ते तत्कम्बकम्ब्रेषु च तेषु भूयः त्वमम्बुधेराविरभूर्महीयान् चशाकृतं योजनलक्षदीर्घां ददानमुच्चैस्तरते च सं त्वां निरीक्ष्य तुष्टाय मुनयस्त्वदुक्त्या त्वत्तुङ्गशृङ्गे तरणिं बबन्धुः आकृष्टनौको मुनिमण्डलाय प्रदर्शयन् विश्वजगद्विभागान् संस्तूयमानो नृवरणेन तेन ज्ञानं परं चोपदिशन्न शारीः कल्पावधौ सप्तमुनीन् पुरोवत् प्रस्ताप्य सत्यव्रतभूमिपं तं वैवस्वदाख्यं मनुमादनानः क्रोधादयग्रीवमविद्रुतो भूः स्वतुङ्गशृङ्गच्छदवक्षसं तं निपात्य दैत्यं निगमान् गृहीत्वा विरिञ्जये प्रीतहृदे ददानः प्रभञ्जनागारपदे प्रपायाः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द थैंक यू।